Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Now today we should talk about puja. Hari ini saya mau menjelaskan mengenai puja. You may have already known Amisa Puja and Dhamma Puja. Kita semua sudah tahu Amisa Puja dan Dhamma Puja. So Amisa Puja means offering food, robe, brilliant blaze, and medicine, and all the necessary things you offer. They are called Amisa Puja. Amisa Puja adalah berdana barang-barang kebutuhan seperti makanan, pakaian, juga ya, tempat tinggal, obat-obatan. Then Dhamma Puja also, you may have already know, practicing Dhamma as a puja. Dhamma Puja juga kalian sudah tahu ya, yaitu melatih Dhamma sebagai bentuk pemujaan, sebagai bentuk puja atau penghormatan. Okay, now, there are three ways to showing honor. I mean, puja kara. Then we can do puja in three ways. Ada 3 cara untuk melakukan penghormatan atau pemujaan, puja kara. One, sakara garukara, showing respect and reverence. Yang pertama sakara garukara, artinya menunjukkan sikap menghormati. So this kind of case, we also can respect each other. We can also respect the Dhamma. We can also respect traditions. We can also respect orderly people. That all the respect can be considered as a puja. Semua bentuk penghormatan ya, seperti saling menghormati satu sama lain, menghormati Dhamma, menghormati orang yang lebih tua, semua bentuk penghormatan itu bisa disebut puja. So especially if we show respect to we can say guna ahuti, that means according to the quality, they are a little bit stronger and better. Then vayahuti, according to the age, they are a little bit senior. Then if we can show that kind of respect, this is also called puja. Jadi kalau kita bisa melakukan penghormatan kepada seseorang yang punya gunawati atau yang mempunyai kualitas lebih dari kita, itu lebih baik. Atau yang vayahuti, artinya yang punya usia lebih tua dari kita. Another one is manana, holding in high esteem. Yang kedua namanya manana, artinya menempatkan seseorang itu di lebih tinggi. Okay, we should say a few more things about manana. Manana also can translate as adore or love. That means if we adore somebody, this is also called, especially like a valuable, right? Like Buddha, Dhamma, Sangha, that kind of things. This is also called puja. Atau kata lain dari arti lain dari manana bisa mengagumi ya. Seperti kalau kita mengagumi atau menghormati 3 permata itu bisa disebut puja. Okay, now on the last one, vanana. This is very clear already, right? Even in Indonesia, use vanana, right? Yang ketiga vandana, ini sudah jelas ya, memberi penghormatan seperti biasa. So in this 3 way, we can do puja. Jadi puja bisa dilakukan melalui 3 cara ini. Okay, today I should talk about Dhamma puja a little bit longer. Dan jadi saya mau jelaskan mengenai Dhamma puja lebih detail. I don't know how you understand in Indonesia, right? In Myanmar, if we say Dhamma puja, they understand that's like a money, right? Jadi saya nggak tahu di benak kita bagaimana kalau mendengar Dhamma puja ya. Tapi kalau di Myanmar, kalau mereka mendengar Dhamma puja itu artinya dapat uang. That means they offer money after Dhamma talk, right? This becomes Dhamma puja. Maksudnya setelah kasih Dhamma talk itu mereka ada mendanakan uang, artinya dapat uang, artinya itu disebut Dhamma puja. Okay, anyway, actually Dhamma puja doesn't mean money or any other thing, right? In our daily chant also, we have imaya, dhammanu, dhamma patipatiya, buddham pujemi, with that kind of things, right? That's all called Dhamma puja.
Jadi sebenarnya Dhamma Puja tidak ada hubungannya dengan uang ya. Jadi biasa setiap hari kita ada baca itu Imaya Dhamma Dhamma Patipati, itu artinya kita sudah memuja Dhamma. Okay, here the three aspects of Dhamma Puja. 3 aspek dari Dhamma Puja. The first one, Dhammanu Dhamma Patipanno, practicing in accordance with supramundane Dhamma. Yang pertama itu Dhammanu Dhamma Patipano, yang artinya berlatih sesuai dengan Dhamma Adi Duniawi. So here we mention supramundane Dhamma, that means path and fruition knowledge. So when we practice the Dhamma that lead to path and fruition knowledge, this is called Dhammanu Dhamma Patipanna. Nah, di sini ada kata Dhamma Adi Duniawi, yang artinya itu adalah jalan dan buah kesucian. Yang artinya kalau kita berlatih Dhamma yang bisa menuntun ke pencapaian jalan dan buah kesucian, itu artinya sudah ini Dhammanu Dhamma Patipano. As we have known, 3 trainings is the way to Nibbana. The way for path is the way to Nibbana. Seperti yang kita ketahui ya, 3 pelatihan ya, itu bisa menuntun ke Nibbana, dan juga jalan mulia berunsur 8 bisa menuntun ke Nibbana. Then we have already known Sila Samadhi Panya also, right? Then if we summarize Noble Eightfold Path, also Sila Samadhi Panya. So when we talk about Sila also, even seeing the slightest fault as a mistake, we must follow the instruction. Jadi yang dimaksud yang bisa menuntun ke Nibbana itu intinya adalah Sila, Samadhi, dan Panya ya. Jadi yang dimaksud dengan Sila ini adalah kalau kita melihat kesalahan yang terkecil sekalipun, kita jangan langgar, itu Sila. Then, from time to time in the Sutta, the Buddha also use Anumate Suvaje Subayadasavi, seeing slighter faults as a evil, as a danger. Then we must follow the precepts. Dan Buddha juga sering berkata di dalam sutta, tadi terjemahnya, dengan melihat kesalahan terkecil sebagai bahaya, maka kita harus menghindarinya. Okay, if we go easier way, and we don't need Sila also, right? We don't need Samadhi also. We don't need Panya also. It will be easier, but we cannot guarantee. Kalau mau gampangnya itu kita tidak perlu Sila, Samadhi, atau Panya gitu. Mau mudahnya ya, tapi tidak mungkin bisa. So even like a ordinary life for surviving, or in your business, if you have very big investment, you can get big earning also, right? It depends on how you wise also, how much you wise also, right? So anyway, in the cases of practice also, we need our confidence. We need our effort. We also need our sense of urgency from time to time. If we have all these supporting causes, we can improve a little bit faster. Bahkan dalam kehidupan duniawi pada saat berbisnis ya, untuk mendapatkan hasil yang besar, kita butuh investasi yang besar. Demikian juga kalau Anda ingin maju dalam latihan spiritual atau meditasi, Anda butuh keyakinan, usaha, kemudian samvega atau keterdesakan batin, dan sebab-sebab pendukung yang lain. Okay, now in the community, although we say, please try to keep 5 precepts, very easy to advise, right? Very difficult to do. Biasanya saya sudah suka memberikan nasihat, jaga 5 sila dengan baik, jangan dilanggar. Mudah diomongin tapi sulit untuk dilaksanakan. So if it is easy, the Buddha will not recommend. It's difficult. That's not the Buddha recommend to take precepts. If it is easy, Buddha will not say. It's difficult. That's not Buddha say. Buddha recommend. Maksudnya kalau itu gampang ya, Buddha tidak akan kasih tahu gitu. Tapi kalau itu sulit untuk dilakukan, baru Buddha memberikan nasihat itu supaya kita melatihnya. Then the Buddha also recommended, right? Concentrate many times, right? If it's easy, the Buddha will not say. It's difficult. That's when the Buddha encourages disciples to do. And you can practically experience how difficult it is.
Demikian juga dengan konsentrasi. Kalau konsentrasi itu mudah, nggak perlu disuruh, sudah pasti seorang punya. Justru karena sulit, makanya Buddha suka merekomendasikan untuk melatihnya konsentrasi itu. Okay, if we say briefly, Dhammanu Dhamma Pratipatti means as long as we are practicing Sila, Samadhi, Panya, we are doing Dhammanu Dhamma Pratipatti. Jadi singkatnya yang dimaksud dengan Dhammanu Dhamma Pratipatti ini artinya kalau kita sudah melatih Sila sama Panya, artinya kita sudah melatih sesuai dengan Dhamma. Dhammanu Dhamma Pratipatti. Okay, now second one. Samichi Pratipano. Practicing the three trainings with proper respect. Yang kedua ini Samichi Patipano, artinya melatih 3 pelatihan dengan penghormatan penuh. So that means when we practice, we must practice respectfully also. Maksudnya itu kalau kita berlatih, pada saat latihan itu kita harus melatihnya dengan penuh penghormatan. Then people also, how to respect, right? Okay, so we should say easier way, right? When you have new clothes, wherever you go, how do you may take care of your clothes, right? Not to stay in something. Similarly, you must undertake precepts, not to stay in anything, not to break any rules, as you take care of your clothes. There's a non-living things, right? If something stay in the clothes also, you can bind you. But in the case of Sila, sometimes if we break one time, then you may feel guilty whole life. Ya, jadi ada orang bertanya bagaimana melatih dengan penuh penghormatan itu gimana sih? Jadi saya udah kasih contoh, misalkan kalau kita punya baju baru ya, kita akan menjaga baju ini dengan baik supaya tidak terkena noda, tidak kena kotoran, no? Demikian juga kalau kita mau jaga sila, kita harus jaga sila kita dengan baik supaya tidak ternodai, artinya tidak terlanggar silanya. Kata saya itu kalau baju kita kotor, kena noda, kita bisa beli baju baru. Kalau sila kita terlanggar, kita bisa menyesal seumur hidup. Then I remember one of the statements about the fruit, right? Then one Yaman asked to an old man, can we eat that kind of fruits? Then the old man said, all the fruit are eatable, but only one exception. Some of the fruit you can eat only one time in one life. You don't have any opportunity to eat second time in one life. So that means similarly we have many precepts. Some of the precepts are only one time we can break, no second time, right? So that means if we are respectfully practicing, then we will not have that kind of problem. Right? Jadi saya tadi kasih contoh, ada orang muda bertanya kepada orang yang sudah tua. Dia bertanya, Anda bisa makan makanan ini? Terus orang yang tua ini mengatakan, makanan ini bisa dimakan, dan ada beberapa jenis makanan yang seumur hidup kita hanya bisa makan sekali. Tidak ada dapat kesempatan makan 2 kali. Begitu juga dengan sila katanya ya. Mungkin ada sila yang hanya seumur hidup bisa kita langgar sekali, seperti itu. Jadi artinya kalau kita melatih sila dengan penuh penghormatan, masalah-masalah itu tidak akan terjadi. So you may have many valuable things. Whenever you bring valuable things, you may take care. You may have extra care for it because it's valuable. Similarly, we must understand Sila, Samadhi, Panya are valuable. We must have special care. Demikian juga kalau Anda punya barang-barang berharga, harta-harta yang berharga ya, Anda akan menjaga dengan baik supaya barang itu tidak hilang atau rusak. Demikian juga kalau Anda melatih Sila Samadhi Panya, Anda harus jaga kualitasnya itu dengan baik supaya tidak rusak. So although we say valuable, for example, like clothes, jewelry, they will be expensive, it will be valuable, or we can buy in the market. But for about Sila, Samadhi, Panya, you cannot buy. So people say, money make everything. Sure, to be graceful, to be gracious, money cannot help. We must follow precepts. Jadi yang dimaksud dengan barang berharga itu adalah barang-barang atau harta-harta yang mahal, maksudnya harganya mahal ya. Anda bisa beli di pasar atau di mana aja gitu ya. Sedangkan untuk Sila Samadhi Panya ini itu tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi ada orang mengatakan uang bisa membeli segalanya, tetapi untuk bisa menjadi agung atau mulia itu
tidak bisa dengan uang. Hanya dengan menjaga sila kita bisa menjadi mulia dan agung. Okay, if we say briefly, yeah, respect me. As we respect valuable things, if we use valuable things with extra care, we must be more careful to undertake precepts or to concentrate or to practice vipassana. If we are practicing respectfully, we can improve faster. Jadi di sini yang dimaksud dengan penghormatan ya. Jadi bagaikan kita menjaga barang-barang yang berharga dengan hati-hati. Demikian juga pada saat kita melatih sila, kita jaga dengan baik, dengan hati-hati, melatih konsentrasi, melatih kebijaksanaan dan seterusnya itu dengan hati-hati, maka dengan demikian maka bisa berkembang. Okay, now the last one for today's topic. Anudhammacari, one who habitually follows appropriate practice. Yang ketiga, yang terakhir ya, Anudhammacari, artinya seseorang yang punya kebiasaan berlatih latihan yang tepat, yang benar. Okay, one more thing here. I should elaborate the Pali words. Anu means again and again. Dhamma is a Dhamma already. Chara is a practice. I or E, right? That one, right? That means habit. So we must have a habit of doing many times for Dhamma. For example, Anapanasati. If you just forgot 2 or 3 breaths, this is no habit. If you have many breaths, it becomes habit. Jadi saya itu bahasa palingnya. Anu itu artinya berulang, ya. Berkali-kali. Dhamma itu dhamma seperti biasa. Sari itu latihan. Cara itu latihan. Berarti kalau dia jadi I, jadi kebiasaan. Nah, jadi ini artinya kita punya kebiasaan melatih dhamma. Jadi contohnya pada saat latihan Anapanasati, kalau cuma berlatih 2 atau 3 hembusan nafas itu masih belum jadi kebiasaan. Tapi kalau Anda sering latih Anapanasati, sering lihat nafas, itu akan jadi kebiasaan. Okay, here we should elaborate a little bit more about Anudhammacari. So we just talk about Sila, Samadhi, Panya, 3 things. But in reality, Sila also, we must make habit. When it becomes habit, we may hesitate to break precepts. Kemudian saya dulu jelaskan lebih lanjut mengenai kebiasaan ini ya. Itu ada hubungannya dengan sila samadhi panya juga. Jadi kalau kita punya kebiasaan selalu menjaga sila, maka pada saat kita mau melanggar sila itu kita ada keraguan. Similarly, samadhi. We must make habit also. If we have a habit of establishing concentration, later it will be easier and easier. Demikian juga untuk samadhi atau konsentrasi. Kalau kita sudah punya kebiasaan mengembangkan konsentrasi, nanti itu akan lebih mudah, semakin mudah. Then again, we also have to know the panya, inside knowledges. We have many steps, many systems. We have to follow all the systems respectfully. Demikian juga untuk melatih panya atau kebijaksanaan ya. Jadi kita harus mengikuti sistem atau sistem. Tadi sistem yang sudah diajarkan itu dengan penuh penghormatan. So sometimes we also ask, at the time of the Buddha, many people can take past infusion knowledge after listening short discourse, after listening only one discourse. Then, fine, they have that kind of power. We have this kind of question, right? Anda mungkin bertanya ya, kenapa di zaman Buddha itu ada orang yang hanya mendengarkan satu Dhamma talk dari Buddha atau beberapa Dhamma talk mereka mencapai tingkat kesucian. Kenapa bisa demikian? So, in their past lives, they have already practiced up to Sankarupakkhañana many times in many lives. Not only one round, right? Many rounds. Repeat the same things. That's why they can take past infusion knowledge easily. Jadi di kehidupan masa lampau mereka itu sudah berlatih sampai ke pengetahuan vipassana yang namanya Sankarupakkhañana.
bukan cuma sekali, tapi beberapa kehidupan dan berkali-kali, bukan hanya satu kali, tapi berkali-kali. Oleh karena itu, pada saat ketemu Buddha itu mereka cepat mencapai tingkat kesucian. Okay, so for example, at the time of the Buddha, there are some bhikkhu, right? I see him, flower, what are the Greek flower, right? When seeing flower, they can take part in free knowledge. You may have already known that one, right? Then you may also have already learned many stories about it. Like some whenever Chula Pandaka just call it wrapping the clothes, white clothes, equating part in free knowledge. Very easy. Then similarly, many other people like Venerable Sariputta, Mamokalana, listening short is called the 18 Sotapanna. In the case of 5 bhikkhu, also they have to listen Dhammacakkappavattana Sutta like 5 days, right? One by one, they take part in free knowledge. After Anatta Lakkhana Sutta, they take apprenticeship. Why? They can take that easy. But they have already practiced from very beginning to Sankarupakkhanyana many times, many rounds. They have a habit already in the samsara. That's why they can take easily. Jadi Anda pernah baca cerita ya di zaman Buddha itu ada yang hanya dengan mengambil objek bunga dia bisa mencapai tingkat kesucian, atau misalnya Bante Culapantaka hanya dengan menggosok kain dia mencapai tingkat kesucian arahat, atau Bante Sariputta dan Bante Monggalana hanya mendengar sutta yang pendek mereka bisa mencapai Sotapanna, atau yang Pancawagya Bhikkhu mereka dengan mendengarkan Dhammacakkappavattana Sutta dan Anatta Lakkhana Sutta dalam 5 hari mereka menjadi arahat. Jadi itu karena di kehidupan sebelumnya itu mereka sudah berlatih Sangkarupek sampai ke pengetahuan Sangkarupekkhanyana itu berkali-kali dalam bukan cuma satu kehidupan, banyak kehidupan juga, akhirnya jadi kebiasaan di dalam samsara. Karena mereka sudah punya kebiasaan itu, pada saat mendengarkan dhamma seperti itu mereka cepat mencapai. Okay, so if we say briefly, Anudhamma Jari means we must practice until we have habit of knowing all the nama rupas. If we go the same path many times, although we close and we can go, right? Similarly, if we are doing the same practice many times, many rounds, we can take part in professionally anytime. Jadi intinya di sini yang dimaksud Anudhamma Jari artinya kita harus punya kebiasaan untuk melatih sampai ke minimal itu nama rupa ya, mengetahui nama rupa. Jadi tadi saya udah kasih contoh kalau kita sudah sering melewati satu jalan ini, kita tutup mata pun kita bisa lewat jalan yang sama. Demikian juga kalau kita sudah sering melatih sampai ke tahapan tertentu, nantinya kita akan lebih mudah mencapai. So you may have already experienced many times about dana already, right? All Indonesia they do dana very well. Only 2 more steps, sila and samadhi and panya. Because sila and bhavana, right? Mostly for layperson we say dana, sila, bhavana, right? So you have already known dana. Good donors already. Try to be good meditators. Okay. Jadi saya mengatakan umat-umat di Indonesia ini sudah paham soal dana, ya. Bahkan sudah menjadi donatur yang baik. Ya, tinggal 2 langkah lagi, sila dan bhavana. Dana sudah, tinggal sila dan bhavana. Jadi karena Anda sudah paham soal dana, sekarang saya mau menasihati, jadilah meditator yang baik. Okay, if we summarize Dhamma Puja, as long as we are practicing free training, we are getting closer and closer to Nibbana. That's what we call in accordance with Subramanian Dhamma. This is called Dhammanu Dhamma Paripanno. Second one, Samiti Paripanno. We must practice respectfully. Then the last one, we must make habit. Not only one time, many times, repeated many times. When it becomes habit, then we can go to the path even our eyes closed. Jadi kalau tadi saya kasih kesimpulan ya, Dhamma Puja ini ada 3. Yang pertama kan Dhammanu Dhamma Paripanno. Artinya kita harus melatih sila sama dipanya yang bisa menuntun ke nibbana. Kemudian yang kedua melatihnya itu dengan penuh penghormatan. Dan selanjutnya kita jadikan kebiasaan latihan itu. Jadi sampai
kalau kita sudah punya kebiasaan melatih itu, nanti pada saat kita tutup mata pun kita bisa melewati jalan yang sama. Traditionally, we know dana as a provision in the samsara. When we are going to travel, we may have many packages. We may provide many things on the way, right? To use on the way. Similarly, if we have a lot of dana, it can be provision on the way. If we have ayah training, sila samadhi panya, it's a dignity. That means we can be influential in the community. So follower and then leaders do different power. Sometimes we can be only follower. We cannot be leader anymore. If we have many provision, we can follow anybody with provision. If we have both provision and dignity, we can also lead many people. We can also give our provision. Jadi saya tadi kasih contoh maksudnya ke dana itu bagaikan bekal dalam samsara kita. Jadi semakin banyak kita dana, maka nanti kita punya bekal yang banyak selama kita menghadapi samsara ini. Tapi kalau kita melatih latihan yang lebih tinggi, misalkan sila atau meditasi ya, berarti itu artinya kita melatih dignity. Artinya itu harga diri. Pokoknya intinya kalau kita melatih itu ya, kita akan punya martabat. Ya. Artinya martabat. Artinya kita akan punya banyak pengikut. Jadi kalau kita punya bekal, kita bisa ikut siapa aja. Kita akan jadi pengikut siapa aja, bisa diterima. Tapi kalau kita punya martabat yang tinggi, maka kita akan banyak pengikut. Jadi like Bodhisattva, you can also imagine, you can also know. He also do a lot of dana. He has very big provision. So he also have many other dignity. That's why he's influential in the community. Jadi seperti Bodhisattva ya, beliau kan sudah banyak melakukan dana-dana yang agung besar. Jadi beliau sudah punya bekal yang besar juga. Dan beliau juga punya martabat yang tinggi dan artinya berpengaruh dalam komunitas. Along the way, we need to bring many people with him. That's why his glory is overloaded. That he has to drive very slowly. That's why you can imagine very long time he has to fulfill parami. Right? Because he brings many people along with him. So that means his car is overloaded. Cannot drive very quickly. Similarly, if you want to bring many people with you, your car will be overloaded. If you want to do lights, if you want to go very fast, don't be overloaded. Right? Jadi dalam kasus Bodhisattva ini ya, beliau kan banyak pengikut. Jadi beliau bukan hanya sendirian. Jadi beliau karena membawa banyak orang, jadi kendaraannya itu kelebihan muatan. Jadi oleh karena itu jalannya beliau itu tidak bisa cepat-cepat karena banyak muatan. Jadi kalau Anda ingin cepat-cepat kata saya, jangan terlalu banyak muatannya atau sendirian lebih cepat. Okay, if we summarize, Dhamma puja is for dignity, not for provision. Amisa puja is for provision. Kalau dirangkum ya, berarti Dhamma puja ini untuk martabat, sedangkan Amisa puja untuk bekal. Okay, so I will start here, right? If we summarize, although we say Amisa puja and Dhamma puja, the main thing is the way we practice must be closer to Nibbana. Our dana must be pure, that can lead to Nibbana. Similarly, our Dhamma puja also must be closer and closer to Nibbana. It will be meaningful life, right? May you all be able to practice free trainings and may you all be able to realize final cessation and suffering. Jadi intinya saya mengatakan terlepas dari itu dana puja atau dhamma puja ya, dana yang kita lakukan atau dhamma puja yang kita lakukan itu harus bisa membawa kita untuk menuntut kenibbana. Jadi semoga kita bisa melatih 3 pelatihan dan bisa mencapai tujuan akhir di mana. Okay, now question answer. Tanya jawab. Mengenai saya Bante yang kemarin itu
Mendapatkan kualitas untuk Vipassana. Quality. Vipassana. Okay. Equality of Vipassana. It must be. I don't think you can see those one, right? Okay. Maybe a little bit dim, right? A little bit dim, right? Can you see? Okay. Okay. Can? Can. Okay. So actually, in every single instruction about Vipassana, or we can say foundations of Vipassana or foundations of insight knowledge, the Buddha used this formula. Even Samahiti Jayate, right? Okay, I should check this one. Jadi saya mengatakan Buddha selalu menggunakan formula ini untuk menjelaskan mengenai Vipassana. Okay, here. Quality of the mind. Okay. So mostly the Buddha used the Pali word even Samahiti Jayate, Subri Sudi, Priyodhati, Anangani, Vilkurubagili, we have Buddha use that kind of passage, right? Okay, here. One. Okay. Parisuddha, right? Pure. That means the mind is continuously purifying due to the fourth jhana concentration. This is the one thing, right? Second one, Priyodhata, bright. The mind is shine. The mind shines brightly like a newly polished gold. The Anangana, unblemished, free from impurity of pleasure, pain, greed, and hatred. Another thing is Vikatopakile say, free from defilements. The mind is free from all mental impurity, called Upakilesa. Give me this four should be first, right? 5. Mudu Buddha, malleable. The mind is soft and pliable, having been disciplined in 14 ways. So 14 ways is like a Bankasina. 8 attainments. We have to try 14 ways of training minds. Jadi yang ada 8 yang pertama itu parisuddha, murni. Artinya batin ini secara terus-menerus dimurnikan karena pencerapan jana konsentrasi dari jana keempat. Kemudian yang kedua pariyodata, ini cemerlang, maksudnya batinnya ini bersinar cemerlang bagaikan emas yang baru digosok atau dipoles. Yang ketiga itu ananggana, ini artinya batin terbebas dari noda-noda seperti kesenangan duniawi, duka ya, penderitaan, kemudian keserakahan dan kebencian. Vigantupakilesa ini artinya batin terbebas dari kotoran batin, terbebas dari semua jenis kotoran batin atau upakilesa. Yang kelima mudubita. Mudu Buddha. Artinya batin ini itu lembut dan fleksibel karena sudah ditempa dalam 14 cara. Jadi maksud dalam 14 cara ini adalah pada saat kita punya 8 pencapaian jana tanpa materi, di situ bisa ditempa 14 cara. Okay, here we just say number 3, right? Number 3. Pleasure, pain, greed, and hatred, right? So then we cannot be distracted by pleasure or pain. Pleasure or displeasure. How am I going to be distracted by greed or hatred? This is called anangana. Jadi yang ketiga itu saya jelaskan lagi mengenai ananggana. Jadi batin kita itu tidak tergoyahkan oleh kesenangan ataupun ketidaksenangan. Jadi tidak tergoyahkan oleh keserakahan ataupun kebencian. Another thing here. Kenyamanan dan ketidaknyamanan yang pertama itu. Okay, one more thing here, Mudu Buddha, right? Mudu Buddha here with soft and pliable, right? So we should say a few more things about this one. Sometimes people misunderstand if we say Mudu Buddha, soft or flexible, that means we follow anything. People not like this, right? It must be right path. Although it's flexible, we have another one. Kamani, walkable. That means easily manageable and ready for any text.
That means ready for Abhinya or ready for Vipassana. Yang keenam ini kamania. Ini artinya batin ini mudah diatur dan siap untuk tugas-tugas selanjutnya, tugas-tugas apapun. Maksudnya ini tugas untuk abinya atau tugas vipassana maksudnya. Tadi yang kelima saya sudah mengatakan mudu buta itu batin yang lembut dan fleksibel itu bukan fleksibel dalam semua hal ya, tapi fleksibel yang untuk yang ini sesuai dengan dhamma. Tina, right? Steady. The mind is firm and stable, although it is soft and workable, but it's not slack. Jadi Thita itu tidak goyah, maksudnya batinnya ini teguh dan stabil, artinya tidak goyah, meskipun dia masih lembut dan bisa di adjust, sigap ya, sigap. You know, the last one. Okay, Ananjapada, right? Imperturbable. That means the mind has reached the state of unshakable stability. So, previously we just talk about pleasure and then play, greed and hatred, right? So any other things cannot shake the mind. It's very stable already. When the mind has that kind of stability, is ready to Vijnana or Vipassana. Dan terakhir Ananjapata, ini artinya batin sudah tidak tergoyahkan ya, artinya batinnya sudah mencapai tahapan di mana sudah tidak tergoyahkan lagi, stabil. Nah, jadi kalau batin sudah tidak tergoyahkan oleh kenyamanan atau ketidaknyamanan atau keserakan atau kebencian, jadi batinnya itu sudah siap untuk dilatih abhinyana atau vipassana. Okay, next one. Dari pertanyaan berikut, apa yang menyebabkan biasa orang suka stuck di vipassana? Vipassana? Lama. So Sayadaw asked, what usually why people can stuck in while discerning nama in vipassana? Oh, vipassana lama. Or why take long time in vipassana? I don't take long time in vipassana. Why? Mm-hmm. What's the reason? What's the reason? Oh, so I have to show the reason. Actually, it will be a little heavy topic again. Okay. Anyway, I will show the table, only table. One table is enough. You can see the table, right? Cause of dukkha paripada danda vinya. So here I make two columns. The first three, right? Or the second three will be for both. So for dukkha paripada, why you encounter a lot of difficulty when you are practicing? 10 impediments. Lustful temperament. No practicing samatha. Okay? Now the 7 unsuitable conditions, having very weak controlling faculties, having very strong defilements. These are encountering difficulties when we are practicing. Now there's an attainment. Dana Binyami, very slow attainment. 10 unskillful in jhana. It will be very wide, right? I'm going to explain here. Another thing is a deluded temperament. You are a lot based on delusion. Now practicing vipassana, the 7 unsuitable conditions will be the same. Having very weak controlling faculties, or that having very strong defilements. Jadi Anda bisa lihat di tabel ini penyebab dari dukkha patipada dan davinya. Kiri kan dukkha patipada penyebabnya pertama ada 10 rintangan. Kemudian yang kedua dia punya watak yang bernafsu. Yang ketiga tidak melatih samatha. Kemudian selanjutnya ini dia punya 7 kondisi yang tidak sesuai. Kemudian selanjutnya punya indera pengendali yang sangat lemah. So, indera pengendali misalnya keyakinan, sati dan sebagainya.
Dan selanjutnya dia punya kotoran batin yang sangat kuat. Ini untuk yang dukkha patipada. Tapi untuk yang dandabinya, ini artinya punya pencapaiannya itu lambat. Penyebabnya yang pertama, dia tidak terampil dalam jhana. Kemudian yang kedua, punya temperamen atau watak yang penuh delusi. Yang ketiga, dia tidak melatih vipassana. Keempat, kelima, keenam itu sama ya. Dia punya 7 kondisi yang tidak sesuai, punya indera pengendali yang sangat lemah, kemudian punya kotoran batin yang sangat kuat. Ini penyebabnya. Okay. Anything? Yeah. When we started interesting on the people, we started to explain on the 10 impediments and the 7 conditions, the 7 unsuitable conditions. Okay. 10 impediment, right? In Pali, we should say, avaso jakulan lava, avasa, that means living place. Living place also, because you have some construction, you have to repair your living place, house or something, right? So if you can, impediment. Rather say kula. For bhikkhu, okay? Okay. Satu-satu ya. Jadi saya menjelaskan mengenai 10 rintangan itu. Suruh penghalang yang pertama itu awasa, tempat tinggal ya. Jadi kalau tempat tinggal kita banyak konstruksi, banyak perbaikan ya, berisik mengganggu, nah itu salah satu rintangan. Yang kula. Yeah, kula means, according to the bhikkhu side, we can say this means family. Family means devotees. Devotee also can become obstacle for bhikkhu. Right? So another thing is kula also can be family. Family also can be on the impediment. Okay? Kemudian yang kedua kula ini keluarga. Tapi kalau untuk bhikkhu itu seperti umat awam atau murid-muridnya gitu ya. Itu bisa mengganggu juga kadang. Nah kalau untuk umat awam berarti kula ini ya anggota keluarganya, kadang bisa mengganggu. Another is labo means gain. According to bhikkhu side, gain means a lot of donation, a lot of donor come to monastery, right? It becomes obstacle. For lay devotees, we can say your business. Ketiga itu laba atau pendapatan atau perolehan. Kalau untuk bhikkhu banyak menerima dana atau perolehan itu bisa jadi gangguan. Kalau untuk umat awam berarti bisnisnya, pekerjaannya. Now there's a gano. Gano means association or organization. In Indonesia, yayasan, right? Right? So you have to work for organization. This organization, you have to do that one. That one also can be considered an obstacle. So for bhikkhu, we may have, for example, some people, they are like Vinaya group, for example, right? There's some groups, like Sudha group, many grouping, right? So if we are busy with that kind of grouping, this is also called impediment. Yang ketiga ini, selanjutnya itu gano. Gano ini artinya seperti asosiasi atau yayasan, organisasi. Kalau untuk umat awam, biasanya mereka ada di yayasan atau organisasi apapun itu bisa mengganggu. Kalau untuk bhikkhu, biasanya ada kelompok grup yang bertanggung jawab dalam winaya atau bertanggung jawab dalam apa. Nah, kalau terlalu sibuk dalam grup-grup seperti itu bisa mengganggu. Another one is Navagama. Navagama means new project. For example, for bhikkhu also, he may have new project, new plan, right? To do that, many new things. Including construction also. This is also called one of the impediments. For lay person also, you have many new projects, right? Other new project will make you busy. This is also called impediments. Nah selanjutnya itu Nawagama. Selanjutnya nawagama bahasa Palinya itu artinya proyek baru. Ya. Kalau untuk bhikkhu misalnya bhikkhu ada kerjaan baru atau proyek baru, misalnya ada konstruksi, ada pembangunan atau ada hal-hal yang baru itu mengganggu. Atau untuk umat awam ya berarti kalau ada proyek baru, kerjaan baru itu bisa mengganggu. Another thing is adhana. Adhana means traveling or trip. You have planned to go here and there. You have a trip, business travel, any trip, right? You have to plan to go here and there. This is one of the impediments.
So when we go, we have to prepare many things. When we arrive there, also we have to sterilize everything, right? We're gonna meditate smoothly if we can implement. Yang selanjutnya itu adana. Itu artinya perjalanan atau traveling. Jadi kalau untuk melakukan perjalanan biasanya kita harus mempersiapkan banyak. Kemudian setelah sampai di sana masih harus beradaptasi dengan tempat yang baru, nggak bisa meditasi langsung, jadi bisa mengganggu. Another thing is nyati. Nyati means relatives. Okay, yeah, relative for lay devotee it can be, we can say relative, right? For bhikkhu it can be upajjhaya, disciple, and for the upajjhaya is sick, disciple is sick, that kind of cases, right? When we take care of them, it become impediment. Nah selanjutnya ini nyati. Nyati ini adalah kerabat. Kalau untuk bhikkhu yang dimaksud kerabat itu adalah upajjhayanya atau muridnya gitu ya, murid tabisannya. Jadi kalau upajjhayanya itu atau muridnya sakit, kita harus merawatnya. Itu jadi gangguan. Abhada means sickness. So sometimes we are not very healthy, our body is not quite well, we cannot meditate, it becomes impediment. It's very clear already, I don't need to say, right? Nah selanjutnya itu abada, ini artinya penyakit ya. Jadi kalau kita sedang sakit, maka kita tidak bisa bermeditasi dengan baik. Ini sudah jelas ya. And now next one is Ganta. Ganta means learning. So we have to learn, right? For example, Sutta, Vinaya, Abhidhamma, or okay, we have to go to Bali school, that kind of cases. So when we are learning, we cannot meditate because we have to think a lot. When we are practicing, we don't need to think about it. So these are opposite. When learning, we have to think. When we are meditating, we have to start thinking. These are opposite. That's what we're going to do together, right? When we are learning, when we have to learn something, we cannot meditate well. It becomes impediment. Dan selanjutnya pembelajaran Sutta. Sutta atau Abhidhamma. Sutta. Dari pembelajaran ini kita, misalnya kalau untuk bhikkhu belajar Sutta, Abhidhamma atau Vinaya, atau belajar bahasa Pali. Nah kalau lagi belajar ini kan banyak pikiran gitu ya. Jadi kalau banyak pikiran seperti itu nggak bisa meditasi. Jadi kalau belajar dan meditasi ini kebalikan. Kalau belajar itu kita harus banyak mikir. Meditasi itu nggak boleh banyak mikir. Okay, now the last one. 80. 80 means here psychic power. Psychic power are very sensitive to regrets. That is why if we have to maintain psychic power, it becomes impediment. So without psychic power, so we can practice vipassana actually. Sometimes we just want to do psychic power, then it becomes impediment. Right? Because it's very sensitive, also very difficult to maintain. Then it becomes impediment. Yang terakhir itu igi atau kesaktian ya. Kalau kita kalau punya kesaktian itu biasanya sensitif dan mudah hilang kesaktiannya. Jadi kita kalau mau mempertahankan kesaktian itu kita jadi punya kerjaan tambahan. Padahal tanpa kesaktian pun kita sebenarnya bisa melatih vipassana. Jadi kalau orang yang mau mempertahankan kesaktian itu jadi tugas tambahan. Itu jadi gangguan. So these are called 10 impediments. We can say 10 major impediments. Okay? And there are some minor impediments. It's something of our body, right? For example, as a bhikkhu, we have to shave hair, wash the robe, or that kind of personal, right? Then if you're cutting nails, that kind of thing, right? If you have that kind of personal care also, can be considered as an impediment. Jadi itu 10 gangguan, tapi yang mayor, yang besar gitu ya. Kemudian ada 10 lagi yang minor, gangguan minor, seperti kalau untuk bhikkhu, harus cukur rambut, kemudian harus cuci jubah, harus gunting kuku, bersihin kuti, dan sebagainya. Itu gangguan-gangguan minor masih ada. Okay, another one. You say also unsuitable condition, right? Very long topic also. Anyway, I can summarize, right? Okay. The first one is also awasa. Okay, living place. Suitable living place. Right? So if we have suitable living place, then we can meditate better. Suitable living place means neither too cold nor too hot. If very cold, the building must be warm. If too hot, it must be cold. That kind of building is necessary. Dan selanjutnya 7 kondisi yang tidak sesuai ya. Jadi yang pertama itu awasa juga tempat tinggal juga. Jadi supaya berhasil kita butuh tempat tinggal yang sesuai ya. Maksudnya misalnya dari cuaca tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas. Tapi kalau kita tinggal di cuaca yang dingin, maka kita butuh
ruangan yang bisa menghangatkan atau kebalikannya. Tempat yang sangat panas kita butuh ruangan yang bisa menyejukkan. The second one is we call Gochara. Gochara means, according to Bhikkhu's conditions, it must be the village where they support our food. We can say, we can go for Pindapada, right? That kind of village also called Gochara. So if we say another way, environment. Suitable environment. Yang selanjutnya itu adalah Gochara. Gochara ini kalau diartikan itu adalah desa tempat biku berpindah patah di sini. Tapi kalau bisa diartikan juga dengan lain itu adalah lingkungan yang sesuai maksudnya. Bhasa means proper conversation. Sometimes by talking with somebody, we lost our faith also. Right? Sometimes you may have that kind of experience, right? Talking to somebody, you lost your faith. Even you don't believe your ability. Right? So then we need proper conversation. Yang selanjutnya itu bahasa, itu adalah percakapan yang sesuai. Jadi percakapan juga butuh sesuai. Jadi kadang kalau kita sedang berbicara dengan orang lain, keyakinan kita bisa menurun gitu. Bahkan jadi tak percaya diri lagi dengan kemampuan kita gara-gara ngobrol sama orang. Oleh karena itu pembicaraan yang sesuai itu penting. Okay, that is it. Pugala means the person. It can be like a friend, it also can be teacher, anybody, right? If we have suitable friends or suitable community, suitable teacher, we can improve. We have unsuitable teacher, unsuitable Dhamma friends, we cannot improve. We also need suitable, that means non-problem maker, right? Calm people, right? If many problem maker in the community, we cannot meditate. Jadi selanjutnya itu pugala atau orang. Ya. Dimaksud dengan orang-orang ini adalah teman-teman sedama atau guru dhamma. Ya. Jadi kita butuh teman-teman yang sesuai, guru yang sesuai juga, komunitas yang baik gitu. Jadi kalau di dalam komunitas itu banyak teman-teman yang nggak sesuai atau yang yang troublemaker gitu tadi, troublemaker, maka nanti banyak masalah dan jadi gangguan. Okay, practically, right? For example, 38 people are meditating here, right? 38, right? Meditating here. One of them is shouting, snake, snake, snake. What will happen? Only one shout, right? All the people will run away, right? Although there are no snake, there are some bad people. They may cannot disturb him, right? Jadi saya kasih contoh, misalkan di sini yang meditasi kan 38 orang. Tapi kalau ada satu orang yang iseng aja, dia teriak-teriak, ada ular. Jadi artinya semua orang pasti terganggu. Jadi kita bisa bayangkan karena satu orang yang iseng ini jadi bubar semua. Okay, another one is vajana. Vajana means food. So suitable food, right? So, okay, according to the weather and the place, the conditions, then we must have suitable food. Then it was one of the supporting cause. Selanjutnya itu bojana, ini adalah makanan. Ya. Jadi kita butuh makanan yang sesuai dengan cuaca di tempat itu dan kondisinya di tempat itu supaya bisa mendukung. Okay, now another one, food, you know already, right? Then most of the people here have already been to kitchen, you know already. Okay, another one is udu, weather or temperature. So if weather is too cold, too hot, we cannot meditate. It must be neither too cold nor too hot. Yang selanjutnya itu utu, ini adalah suhu atau temperatur. Jadi suhu atau temperatur yang paling sesuai itu adalah yang tidak terlalu panas ataupun yang tidak terlalu dingin. The last one is Iryapata. Iryapata means certain, we can say posture or deportment, right? So we may have certain posture, standing posture, walking posture, right? Suitable posture. If we have suitable posture, we can improve faster. Yang terakhir ada Iryapata, ini adalah postur tubuh. Jadi kita harus punya postur, kita harus tahu postur tubuh yang sesuai. Misalnya bisa duduk, berdiri, berbaring. Yang penting kita harus tahu yang sesuai untuk bisa maju. So here I don't say lying down, right? Too relaxed. That's why I don't say. Jadi saya tadi nggak menyebut berbaring ya, hanya duduk, berjalan dan berdiri. Okay, these are 7 suitable conditions. Okay. Itu tadi 7 kondisi yang sesuai.
and ask questions later. I think I don't know what files that contains all the answers. I think every time I know what files that I don't always every time that we ask, it seems that we have all the answers. So I know what files is that, and is it a book or is it going to be published? I don't know. But Going to publish. Going to publish. Okay. When is that? Huh? When? When? Soon. Okay. Soon. Yeah. Asa. She will publish. Okay. Because it has a lot of details and very complete. So interesting to do. Maybe this is another version, not previous book. Okay. Okay. Untuk pencapaian spiritual, kita berlatih kan ini yogi ini berlatih lama. Di dalam teks, apakah pernah ada disebut bahwa mencapai kotapana bisa juga dicapai sebelum seseorang memiliki apana samadhi? So he asked in the text, is it mentioned there Sotapanna can be attained without apana samadhi? Actually, not only Sotapanna, right? Every path and fruitional attainment has a foundation with asset concentration. Okay? But when you attain path and fruitionality, it must be apana. All the path and fruitionalities are apana. We don't have assets, right? So we have many other issues also. It will be too long, so I have no here. Jadi bukan cuma Sotapanna ya. Semua tingkat kesucian itu bisa diperoleh kalau Anda punya minimal itu konsentrasi akses atau setara upacara samadhi. Jadi tapi pada saat pencapaian tingkat kesucian itu konsentrasinya itu pasti apana. Okay, it will be too long, right? Actually, very long statement, right? Okay, here I say only three things. I say okay, right? Padaka jhana, foundation jhana, right? And then samasita jhana. That means we can contemplate the jhana with contemplate as any jatukanata. Finally, pokala jasaya, right? That means the tendency of wish. According to this, then it will be different. What about? Okay, let me check. Sure. Okay, one more thing. Say, without attaining jhana, a meditative practice vipassana and attain path and fruition knowledge, the path and fruition knowledge can arise in him associated with first jhana. Okay? So I mean, if you are pure vipassana vehicle, you don't attain jhana, but when you attain Sarabhati Magga and Phala, it must be first jhana. The path and fruition knowledge will associate with the first jhana. Ya, jadi ini di sini ada tertulis ya, mereka yang melatih vipassana murni, jadi tanpa punya pencapaian jhana, meditator bisa melatih vipassana, tetapi harus punya konsentrasi akses ya di sini. Pada saat mencapai pengetahuan jalan dan buah kesucian itu, dia akan muncul kesadaran itu berasosiasi dengan jhana pertama. Okay. Kemarin saya menjelaskan tentang jagaan hati bagi kerabat kita yang mungkin belum tertarik meditasi. Apakah mereka bisa melatih jagaan hati di rumah tanpa guru? Bagaimana caranya? Dan katanya kemarin bisa konsentrasi akses. Seandainya mereka tidak mencapai konsentrasi akses, lalu tertarik melanjutkan, mereka mungkin bisa melanjutkan ke misalnya anapanasati dengan lebih mudah. And for Sadhanasati, for example, relatives that still not interested in meditation, and he practice Sadhanasati, and maybe after attaining access concentration from Sadhanasati,
if she continue to Anapana, is it easier? See, any single improvement, if you have improved in one subject, it will be easier in other subjects. This is normal. Bisa sedikit penjelasan lebih detail tentang melatih Kajana Sakti dan perlu di center atau di rumah bisa. You want to know how to practice Kajana Sakti? Okay, let's not have a talk about the quality, right? You can recall any of dana you have done before. For example, Muda Jaga, freely, without any expectation. In return, you just offer, right? Recall the dana. Right? Muda Jago like this. Keep recalling. I have done free dana, right? You can recall. And then you can feel joyful. And also, you can feel like a pity, pasati, all the thing, right? There will be many steps also. Okay. Basically, you can recall. Jadi kemarin saya sudah menjelaskan mengenai kualitas untuk Kajana Sakti. Yang pertama, Muda Cago. Itu artinya berdana tanpa pamrih. Jadi kalau Anda sudah pernah melakukan dana seperti itu, berdana tanpa mengharapkan imbalan, tanpa pamrih, Anda bisa mengingat Muda Cago seperti itu, berdana tanpa pamrih. Nanti lama-lama dalam batin akan timbul kegembiraan, ketenangan, dan sebagainya gitu ya. Oke. Berarti misalnya jenis berdananya itu berganti-ganti atau satu Oh. So the dana action should only one or can changeable? Changeable. One session, one dana, okay. One session, one quality also okay, no problem. One session, only one. Yeah, sure. Repeat again with dana also. The same dana also okay. The same dana every day, whole day also okay. The same dana whole month also okay. The whole life also okay. Ada one question tentang yang boleh berbohong, ada sila musyawadah yang item nomor 1, katanya karena kita nggak mau menyenangkan sesuatu, kita boleh bilang tidak punya, padahal kita punya. Apa itu tidak justru melukai orang itu? Kalau dia tahu kita punya, kita justru bohong. Kenapa nggak bisa bilang apa adanya, misalnya maaf ini nggak untuk dipinjamkan gitu. Kira-kira terus itu juga kan ada mungkin ada yang enggak, tapi ada juga yang berasosiasi dengan kepikiran. Itu bagaimana? Apabila semua hal boleh mengatakan tidak punya ini. About the allowable false speaks. The first one is we can say we don't have, even though we have, but we don't want to give. Is it isn't it more better if we think we just say we have like that, but we just don't want to give all the time. Or for some time maybe if it's associated with stinginess. Okay. Still allowable. Okay, one more thing, right? One of the bad people can ask you, do you have money? How would you answer? Very bad people approach you and he may ask, do you have money? How would you answer? Right? Or safety also, let me not to be robbed or stolen by somebody, right? You have to say, I don't have. Okay. Sometimes the receiver, okay, some bhikkhu, for example, bad bhikkhu, right? They want to get something from you, then they may say, do you have any donation? When you don't wish to offer to the bhikkhu, you can say no. Right? So this kind of case, because he's a bad person, you don't want to pay, you don't want to give. This kind of condition can be considered as a you don't want to give, that's why you say no, right? So that means not all cases can use that. Not all cases are allowable. Some cases. Okay, this is your belonging actually, right? If you don't wish to give, you can also tell it doesn't matter. You don't want to give, that's what you say, right? But sometimes if it's associated with
stinginess and we don't know to give is okay also. Stinginess, okay, this is another issue, right? Stinginess does not break precepts. This is only mentality. According to, when we say sila, right? Mentally, you don't have breaking sila. Oh. You may kill many living beings mentally. I don't know how many you have already killed. Right? If you kill mentally, it's not breaking precept, right? This we can say it's agusala, but not breaking precept. Ya, jadi kata Shadow itu ya, barang itu kan punya kita, jadi terserah kita mau kasih apa enggak. Jadi kalau kita ngomong enggak ya sebenarnya nggak salah, maksudnya melanggar sila, tapi itu tidak apa-apa. Maksud bukan tidak apa, melanggar sila tapi tidak terlahir di alam yang bawah, maksudnya gitu ya. Karena itu. Tapi meskipun kita tadi saya tanya, meskipun ada kekikiran di situ gimana, itu kan faktor mental. Artinya kita juga bisa memikirkan dalam pikiran kita mau bunuh orang. Tapi kalau masih dalam pikiran itu masih lebih aman gitu. Tapi ya tetap tidak aman. Tapi intinya ada guru lain yang mengatakan juga ini memang tidak melanggar sila, tapi tidak direkomendasikan. Jadi ibaratnya seperti kita jangan berjalan di tepi jurang, kalau guru itu bilang ya. Kalau kita bisa terpleset gitu, kalau sering berjalan di tepi jurang, karena ini jurang antara boleh dan nggak boleh, itu sangat bahaya. Meskipun di sini diperbolehkan, tapi tidak direkomendasikan untuk dilakukan ya. Oke, nah. Tapi bisa saja muncul aku salah. Yang tetap ada asalnya tergantung kita juga kan. Cuma masalah melanggar silanya ini efeknya nggak berat gitu. Ya. Mudah-mudahan ini. No. Truth that you already. Wandani, Shadow. Pertanyaan pertama, apakah di Pali Text ada dikenal istilah tanah suci Buddha? Tanah suci Buddha. Ya. Apakah Shadow, in the text, is there any mention about the Buddha's pure land? Buddha's pure land mean? Buddha is still living in the pure land, you mean? Maksudnya Buddha lagi hidup di tanah suci itu? Buddha ada di tanah suci itu? Ada istilahnya dikenal di apakah maksudnya di Nibbana itu boleh disebut sebagai tanah suci Buddha nggak gitu? Nibbana can we call Nibbana is a Buddha's pure land? You don't know the place. And we cannot say pure land or dirty land or anything, right? You don't say Nirvana, right? Nibbana itu bukan suatu tempat. Kita nggak bisa bilang itu tempat suci, tempat kotor. Itu bukan suatu tempat. Berarti istilah pure land di Pali Text tidak ditemukan ya gitu? Ada sih tanah suci sebenarnya. So is there any pure land in text? Maybe Sudawasa, maybe, right? Yeah, Sudawasa. Maybe this is also not you understand, right? Not as you understand. So this is only for Brahma, right? So those who attain Anagami, then those who can attain fifth jhana or fourth jhana, they can be reborn there. Ada, tapi itu alam Brahma Sudawasa. Jadi ini alam Brahma Sudawasa ini hanya mereka yang minimal sudah anagami atau arahat yang punya jana keempat ke atas, yang bisa terlahir di sana. Ya. Anagami dan arahat. Pertanyaan kedua, dalam uraian ciri-ciri Mahapurisa Buddha kan ada tanda-tanda yang Buddha itu 32 ya berarti ya. Kan disebutkan ciri tersebut, lalu saat ini konsep yang kita lihat beredar di masyarakat saat ini kan Buddha Maitreya itu image Buddha Maitreya demikian. Apakah cocok demikian? Pertanyaannya adalah bagaimana kita
mempunyai batin yang baik terhadap konsep yang salah ini. Batin yang baik terhadap Let us see us in the community, maybe they are already spread some Buddha Maitreya image, she said. So this is a wrong concept. Right? So how can we approach this with a good mind? So we don't have kusala to this Buddha image. Buddha image mean? Maitreya Buddha image. You share Buddha image to many people or in your community? Maksudnya kamu kirimin ke orang-orang atau kamu dapat gambarnya itu? Tidak bantu, maksudnya gini, kita kan setelah ada di Patita juga yang kita baca, yang setting itu kan ada sisi tanda-tanda tubuh Buddha ya, yang demikian. Ya. Lalu saat ini kan di masyarakat konsepnya itu Buddha yang akan datang itu bentuknya demikian gitu loh, saat konsepnya. Apakah benar atau jika pun salah, bagaimana kita menjaga batin kita untuk melihat konsep yang demikian gitu. Saya kurang ngerti pertanyaan maksudnya. Dan aku salah kan? Yeah. So how, for example, we already know there are 32 signs of the Mahapurisa, and they describe the image of Buddha Maitreya with this 32 signs of Mahapurisa. Maybe it's a wrong image also. So for Akusala not arise, if we know this information, how can we prevent Akusala to not arise? We cannot prevent also, right? It depends on one more, right? We cannot help all the people. We cannot expect to help all the people, right? Those who can change, okay, they will follow. There are many people they don't want to change. We're gonna help them. Okay? So that means even the Buddha himself cannot help everybody. We are very far from that kind of skill. Right? Jadi kata saya itu nggak bisa diubah juga kalau misalnya orang punya akusala. Ya. Intinya kita nggak bisa mengubah semua orang. Hanya orang yang bisa diubah aja yang bisa dibantu. Maksudnya gitu. Bahkan Buddha sendiri pada saat Buddha masih ada, Buddha tidak bisa menolong semua orang, apalagi kita. Maksudnya bagaimana kita menjaga batin kita untuk melihat konsep yang tidak benar demikian. So how about our own mind to not to akusala by seeing this concept? Don't see. Right? Not here in the mind. Here in the mind saya. Don't recall. Right? Come suddenly. Suddenly, because of habit, it will happen, right? You have to change habit. It's not one day, right? When you have a long time habit, very difficult to change. You might have make new habits, not to recall or not to check that one again and again. Right? Jadi kata saya jangan dilihat, kemudian jangan diingat, jangan dibayangkan. Ya. Jadi kalau dia muncul otomatis itu karena kebiasaan kita. Kita suka mengingat-ingat atau suka membayangkan gitu ya. Jadi Anda harus bikin kebiasaan yang baru, yang baik gitu. Pertanyaan lagi, bagaimana mindset yang tepat untuk menjadi seorang vegetarian? Lalu apa alasannya saya hingga saat ini vegetarian? So Zaidal asked, what is the correct mindset to be a vegetarian? And what is your reason to be a vegetarian? Okay. Now I become senior, right? Wherever I go, they want to keep special food, choice food, right? Then, sure, I don't know, they will order or they key or I'm not sure. So it's safe for me to eat vegetable, right? As a bhikkhu, 3 types of meat we are not allowed to eat. If we see somebody killing for us, if we hear somebody killing for us, similarly, if we suspect somebody killing any animals for us, we are not allowed to eat that kind of meat, right? So sometimes I suspect. For safety, just change my direction. Easier.
Jadi saya mengatakan sekarang kan saya sudah senior, wawasannya sudah tinggi. Jadi kemanapun biasanya umat-umat itu suka mendanakan yang terbaik, makanan terbaik. Saya juga tidak tahu makanan ini misalnya ada dagingnya ya. Dia tidak tahu apakah ini dagingnya di order nggak khusus untuk saya tahu gitu. Jadi sebagai biku ada 3 hal. Kalau kita ketahui ini nggak boleh makan dagingnya. Yang pertama dia melihat langsung pembunuhan binatang itu. Ya. Yang kedua dia mendengar. Yang ketiga dia mencurigai binatang ini dibunuh untuk dimakan biku. Gitu. Jadi karena saya tahu ketiga ini dia curiga. Hanya untuk keamanan supaya amannya ya sekalian vegetarian. Lalu yang mengenai untuk kita umat awam yang ingin melatih vegetarian, mindset yang bagaimana yang benar. So for lay people, if they want to be a vegetarian, what is the correct mindset to be successful to be a vegetarian? To be successful. If you are determined, you can be successful, right? So successful is not successful. How can we consider? We cannot say vegetarian is successful or not successful, right? Right? This is not a kind of success. This is a kind of lifestyle. So what mindset should he have to be a vegetarian? Okay, as long as you think you are superior or special people, it's okay. I eat vegetable. I am a vegetarian. I'm a special people. Right? If you have that kind of mindset, it's fine. Okay, as long as you don't think you are special, lady, okay. I don't understand. What's special? We think we are special. Okay, that means I don't eat meat. I just eat vegetarian. I'm a special people, right? Jadi kata saya kalau Anda vegetarian, mindsetnya ya, kalau kita cuma makan vegetarian makan aja, tapi kalau kita punya pemikiran, saya vegetarian maka saya ini spesial dari yang lain, berbeda dengan yang lain. Artinya lebih sombong itu. Karena vegetarian itu sebaiknya jangan. Tapi kalau Anda bisa vegetarian, tapi hanya karena untuk vegetarian ya silakan. Itu mindset yang benar. Saya tahu dari one question again saya boleh satu pertanyaan. More question kan? Okay. Mengenai adanya pohon buah-buahan atau sayur di lingkungan sekitar tempat retret dari ada biku yang tinggal, itu apakah maksudnya melanggar undang-undang kah? Sementara kan buah-buahan yang dari tempat yang kita tanam itu bisa untuk biku yang di sana atau yang umat di sana gitu, boleh nggak? Apakah pelanggaran juga? Saya ask about the fruit or a tree that bear the fruit or vegetable where the bhikkhu stay, yeah. And if this fruit can cause apati? Ask. Apakah buah ini bisa menyebabkan pelanggaran enggak? Bukan, sebenarnya itu pelanggaran bagi bhikkhu yang tinggal di sana tidak kalau ada pohon buah-buahan itu. Buahnya diapain? Nah itu maksudnya kalau buah-buahannya itu kan bisa untuk dikonsumsi bhikkhu atau umat di lingkungan tersebut gitu. Boleh. Bukan pelanggaran kan? So if the tree bear fruit, can this fruit can cause apati to be gone? Oh, because at the time you say that don't plant mango in my monastery. This question applies. Okay, one more thing, right? If we touch the fruit, it's abadi. If we don't touch the fruit, it's okay. It's a Sangika monastery. Sangika or Bhaktika actually, in the tree, we cannot touch any fruit. If it has a dugata. Right? So we are not allowed to touch any edible fruit on the tree. Not only on the ground, right? On the tree also we cannot touch. Jadi kalau buah itu ya, kalau masih di pohon ataupun sudah dijatuh ya, kalau bhikkhu pegang itu pelanggaran. Karena belum di-offer masih gitu. Paham kan? Berarti, oke bagus. Oke, saya. Okay, then. Anybody? Okay. Kembali saya
Saya mau tanya apa penyebab adanya ketidakseimbangan dalam 4 unsur. Jadi seperti kasusnya tubuh saya kan kalau mediasi kan berwarna kan, berarti kan ada ketidakseimbangan 4 unsur kan. Itu penyebabnya apa ya? What is the causing of the 4 element in the body not balanced? Because she said maybe the 4 element is not balanced in her body. Actually, 4 elements, if we say the cause of 4 elements, it must be 4 elements also. The 4 elements support each other, right? That's why actually proximate cause of 4 elements is also 4 elements. And 3 elements support 1 element support 3. Okay, that's why we can say this is it. They are supporting each other. That's why you must balance. If you have one of them excessive, okay, you can try another one. For example, heat. If heat is very predominant, you can do cold. Similarly, tension, hardness become very predominant, you can do softness. This is for practicing, right? For sickness, this is another issue. Jadi sebenarnya kalau dibilang penyebab 4 unsur itu tidak seimbang ya karena 4 unsur juga. Karena 4 unsur ini saling menyokong satu sama lain gitu ya. Jadi satu unsur menyokong 3 unsur, 3 unsur menyokong 1 unsur. Ini tidak terpisahkan. Penyebab terdekatnya 4 unsur ini, penyebab terdekat unsur ini ya 4 unsur ini, cuma putar-putar aja. Jadi kalau 4 unsur tidak seimbang, berarti Anda hanya tinggal melatih melihat lawan dari karakteristik itu aja. Misalnya karakteristiknya itu adalah panas, badannya terasa panas, ya, dominan panas. Anda hanya perhatikan yang dingin. Atau misalnya badannya terasa keras, Anda perhatikan yang lunak gitu. Ini untuk yang melatih 4 unsur. Tapi kalau yang badannya sakit itu beda lagi. Jadi saya itu bukan gara-gara kita suka memunculkan kesalamahan seperti loba atau Is it not because of too much akusalamain like loba dusama? No, not because of agusala, right? In the case of 4 elements, it's caused by 4 elements. Bukan karena aku salah ya. Jadi 4 unsur ini tidak seimbang disebabkan karena 4 unsur juga. Okay. Apa boleh satu pertanyaan? Saya mau tanya kalau melihat duka pugala itu kalau bermeditasi bisa capai tahap apa? So for duha duka pugala, if they practice meditation, what is the maximum level they can do? They can do asset concentration. They can practice vipassana. Ya, mereka bisa mencapai konsentrasi akses yang setara dengan upacara samadhi. Mereka juga bisa latih vipassana. Okay. Yeah. Okay. Yang mau saya tanyakan tentang dana dharma yang kemarin yang dikatakan menjadi superior kalau dia bisa mengajak orang untuk berdana, melaksanakan sila, meditasi, dan mencapai dana. Yang selama ini yang menjadi konsep kita, dana dharma itu seperti dana dharma yang ada di kitab suci, ya kan? Jadi kalau misalnya kita mengajak orang untuk berdana, yuk kita berdana. Padahal kita cuma mengajak yuk berdana, apakah itu termasuk dana dharma? Atau mengajak orang meditasi, ayo coba kita bermeditasi, orang tersebut juga bermeditasi. Apakah itu juga disebut dengan dana dharma? Terus saya kasih regarding dana dharma, if we encourage people to do dana, only encourage, or we encourage people to do meditation or sila, is that dana dharma? Dhamma. Dana dharma. Okay, okay, if you encourage people, we can say like a Dhamma dana. One more thing, not only encouraging, you must also mention the right way, the right concept of dana, right? Similarly, the right attitude, we can say, right? The right attitude or proper attitude, because of the wise attention, right? So dana also, okay, we can encourage, but the main is the way they do is more important. We can encourage together with the way. Jadi bukan cuma ngajak aja, tapi kita udah ngajak, kita kasih tahu sikap yang benar pada saat berdana, batinnya bagaimana supaya hasilnya itu bisa ke nibbana gitu. Jadi itu baru disebut dana dharma. Salah satu contoh lagi
Maaf, seperti yang kita dengar untuk teman kita yang sebelah, dia kan mengajak untuk berdana, bahwa berdana itu sangat bagus. Tetapi di samping daripada berdana itu menyetujui anatipata juga. Tapi kan ada berdana juga itu. Jadi dari berdana itu apakah bisa disebut dana juga? She asked, other religion they also encourage dana, but they also agree panatipata. So can we say they encouraging dana is a dana dhamma also? Actually, if we say the right way, we can say dhamma dana, right? The wrong way, we're going to say dhamma dana also. Right? Yang disebut dengan dana dhamma itu yang jalannya benar, maksudnya yang mengarah ke nibbana. Bukan dana biasa aja itu enggak, bukan dana dhamma. Paham maksudnya ya? Jadi dalam hal ini tentu berarti untuk dana dhamma itu ada beberapa tingkatan. Soalnya kan dia ada 4 tadi kan. Kalau misalnya ini mengajak untuk berdana dan memberitahukan cara-cara yang benar untuk berdana, cuma satu itu ya. Berarti dana dhamma ini poinnya misalnya cuma 25% gitu kan. So she said dana dhamma is a 4 level. The first one is dana dhamma. Dhamma dana. Encouraging dana. Yeah, sure. In the right way. So if we only encouraging people to dana in the right way, so we only fulfill 25% of the dhamma dana. We cannot say like that, right? It doesn't mention percentage. Right? It just means how to do and what to do. Nggak bisa ngomong seperti itu. Jadi di sini hanya diajarin apa yang dilakukan dan bagaimana. Jadi sebenarnya yang pertama pun sudah memenuhi. Okay, here, right? Agamanya. Okay. Anything? So. Because in order to increase of practice, we need our confidence, effort, sense of urgency from time to time. Sure. So we can improve us, right? So how do we keep our confidence, effort, and sense of urgency from time to time? Big topic also, huh? Actually, we have set the hour to, okay, trustworthy of maybe like the object of confidence, right? For example, when you collect the Buddha's quality, Dhamma's quality, Sangha's quality, you can also get confidence. This is one of them, right? Because it's like a motivation. The part about spiritual urgency, actually, there are many ways to have. They also, because Samvega Vatu. Many Samvega Vatu, right? Just recall any of Samvega Vatu. Even last night I talked about suffering for surviving. One of the sense of urgency, right? You can recall any of 8. You can recall sense of urgency. For about Vidya also, we have many ways to develop Vidya. 11 ways or something. Right? Okay, let me check. In my note, I have it. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana untuk mencapai jalan dan buah kesucian kan kita butuh keyakinan, kemudian usaha, dan juga samvega yang terus-menerus. Bagaimana untuk bisa mempertahankan keyakinan, usaha, dan samvega itu? Kata saya untuk keyakinan, misalnya kita bisa dengan merenungkan Buddhanusati dan Manusati sama Manusati, itu bisa memperkuat keyakinan dan bisa memperkuat motivasi kita. Kemudian kalau untuk yang samvega, kemarin saya sudah jelaskan 8 ya. Tapi yang salah satunya itu bertahan menderita. Kita harus menderita untuk bertahan hidup. Untuk hidup aja kita harus menderita gitu. Jadi kalau kita merenungkan itu kita akan timbul samvega yang kuat. Nah kalau yang untuk usaha ini ada 8 gitu. Iya 11 ya. Okay. Yeah. 11 ways to develop Viriya Sampajanga, right? To develop Viriya, 11 ways you can try. Nah, jadi untuk mengembangkan usaha itu kita bisa pakai 11 cara ini. Right? Many.
Okay. It's not about the seven suitable conditions. How long we have to practice? Because we need the seven suitable conditions, right? So our practice can. How long we have to depend on this condition? I think it is very suffering if we have to keep how we have to maintain this suitable condition for all the time. So how Okay. long we have to practice until we can live all this dependent condition? Actually, Andy, you think I had to share. Right? So then so for example, jhana also not, right? Not guarantee, right? Sarabana, okay, we can say guarantee, cannot retrace anymore, but this also not enough, right? You have to, and when you get into shape, although you don't have any suitable condition, okay. Jadi pertanyaan selanjutnya, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai 7 kondisi yang sesuai. Jadi kita harus mempertahankan 7 kondisi ini sambil berapa lama, sambil latihan gitu, kita harus mempertahankan 7 kondisi ini tidak gampang. Jadi sampai berapa lama kita harus mempertahankan ini? Kata saya sampai mencapai arahat. Jadi kalau kita cuma sampai punya jana aja itu tidak ada jaminan. Tapi kalau sudah sotapana itu sedikit itu lebih baik karena sudah tidak mungkin turun lagi ya. Tapi kalau sudah sampai arahat maka Anda tidak perlu lagi mempertahankan 7 kondisi yang sesuai. Okay, dah. In Kata Ayodhya, saya akan about Kayanamita. So we have to try to do Kayanamita for others first. So if in case if we need at the first maybe we think this friend is a good friend, but after a long period association, we see they have bad habit, right? So at that time, if we still do the good friends duty, like example do dana, daya wajah, samana kata, and apakarya, to them, is there any dangers they come to us if we still apply it to them? Okay, one more thing, bad habit means, okay, if that habit is not breaking precepts, it's okay. Right? Some bad habits, by breaking precepts continuously, repeatedly, that's not really very good, right? But some of the bad habits are not breaking precepts. This is the kind of case, you can say acceptable. Pertanyaan selanjutnya ini, kemarin saya tahu di Satadedana dan menjelaskan mengenai kita harus menjadi kalyanamita untuk orang-orang yang lain. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah punya satu kalyanamita juga, awalnya itu memang baik gitu ya, kelihatannya baik. Tapi karena sudah lama kelamaan, dia punya kebiasaan buruk. Nah, apakah kita tetap bersama dengan dia atau bagaimana? Jadi kata saya itu, kebiasaan buruk itu selama kebiasaan buruknya itu tidak melanggar sila itu masih oke. Tapi kalau yang sudah melanggar sila itu, nah itu sebaiknya jangan itu lagi, jangan asosiasi. So if we still, because we need to fulfill parami, right? So if we still do like dana or do metta to them, it will be any dangers come to us. What about metta is okay, then you can really metta, that kind of thing, okay, no problem, right? So that means everybody is worthy of radiating metta. Even our enemies are worthy of radiating metta, right? So that's why it's okay. You cannot say agusala. Okay. Nah kemudian kasih dulu ya. Untuk orang yang seperti itu, yang sudah melanggar sila atau yang sudah orang yang jahat lah ya. Apakah kita kalau kira-kira meta ada efek buruknya nggak? Ya, kata saya untuk semua orang itu ya worthy, pantas untuk menerima meta dari kita, bahkan musuh kita. Okay. So that means as long as what they have done is not influence us to breaking our precept, we may do dana or we still may stop them or do anything. Is it still okay? Right? No, you are sila. His sila also, right? For example, if someone is breaking precept, bad habit must not be breaking precepts. You say right, bad habit, right? So if breaking precept, this kind of bad habit is breaking precept already, right? We're gonna say moral. Okay. Kejawab kayaknya. Nggak kejawab.
He asked if they're already immoral person, Mm. if we still serve this person or dana to him. Actually, I have already answered, right? This is not girlfriend anymore, right? Oh, so Mm. not do. Don't do, sure. Mm. Jadi kalau sudah melanggar sila itu kita, kata saya itu sebaiknya ya jangan, gitu, jangan dana, jangan itu. Okay. Kalau mereka masih oke katanya. Bagi still okay. Saya neka, wasi neka. Okay, let me just happen. Okay, one more thing, right? Although that somebody is immoral, out of compassion, and we feel pity for them, right? We have in this kind of case is exception, right? As long as we don't give poison, it's okay. Okay. Apa yang terakhir? Okay. Oh. Okay, nah. Oh. Kalau kita tadi pertanyaan terakhir lagi, kalau kita kasih kaya meta atau waci meta gimana? Kata saya itu kalau kita selama punya rasa kasihan sama dia, nggak apa-apa kita kirimkan meta seperti itu, asal kita nggak kasih racun. Okay. Share a minute, right? We can chant together, right? Ita wada jangami sambadang punya sambada sabbe dewa anumodantu sabbe buddha anumodantu sabbe saddha anumodantu sabba sampati siddhya idame natina hotu sukhita undunya tayo idame nyatina hotu sukhita undunya tayo idame nyatina hotu sukhita undunya tayo idame punya asawakaya wahang hotu idame punya nibbanasa acayo hotu mama punya baga sabasatanya bajemi desabe me sama punya baga labandu sadhu sadhu sadhu